adunay usa ka istorya nga buot na kung ipaambit nga na kaninyo kay paminaw mo niini nga istorya kay kini siya makatabang kaninyo diha sa inyohang prayer life. Pila ba kaninyo diri ang makabalo ng muampo sa Ginoo? Pila ba kaninyo ang di pa kabalo muampo sa Ginoo? Basin makakuha mo idea nining ako ang istorya nga na kaninyo. May usa ka dalaga nga young people. May adto dito sa pastor. O mingon siya nga pastor, adtoi ang akong amahan, kay ang akong amahan adunay balatian. Bedridden ang akong amahan. So miadto ang pastor, pagtuktok niya dito o pagsulod niya sa lawak sa mao nga bedridden nga amahan, nakita niya ang mao nga masakiton. Nga medyo kana bitong naghigda nga murag kasandig siya nga adunay unlan ang iyahang ulo niya. Unya sa tupad niya sa iyang kama may gibutang nga bangko. Inani. Nagbutang siya og bangko, gibutangan niya bangko nga tapad sa iyang higdaanan. Unya nangutningon ang mao nga pastor, ingon niya tingali nagdahom ka nga moabot jud ko kay nag-anda man kag bangko nga bakante. Ingon sa masakiton, ingon niya, wala oy. Kinsa di ka? Ana tong masakiton. Ingon niya, ako ang bag-o nga associate nga pastor diha sa imong lokal nga simbahan. Ingon siya, pwede ba pastor, sirad-an nimo ang pultahan? So sa unang-una niya murag naglibog siya, nahibulong siya kay nganong pasirad-an man ang pultahan. Unya, miduol siya dito sa kama ug mingon tong masakiton. Ingon niya, abi nimo pastor, ikaw rang akong suginlan niini. Wala ko'y laing suginlan ani. Bisan ang akong anak, wala na ako suginli niini. Abi nimo, sa tinuod lang pastor, wala jud ko, dili jud ko makabalong muampo. Giangkon gyud niya. Ingon niya, dili jud ko kabalong muampo pastor. Hangtod nga usa ka adlaw, mibisita kanako ang ako ang suod nga higala. 4 ka tuig na ang milabay. Ingon niya, Jo, kinahanglan nimong mag-ampo kang Hesukristo, mag-ampo sa Ginoo. Ingon niya, kabalo ko nga gitudluan ko unsaon sa pag-ampo sa amo nga pastor. Ug daghan na mga higayon nga madungog nako ang among pastor nga magwali mahitungod sa pag-ampo. Pero ako ang giabandona ang mao nga pag-ampo. Wala jud ko musulay sa pag-ampo. Nasa kung una-huna nga kinahanglan na akong muampo pero wala jud ko musulay og ampo sa Ginoo. So ingon niya, kung maglisod ka unsaon sa pag-ampo, Jo, ingon niya, magkuha ka og isa ka bangko o duha ka bangko. Tama-tama na bangko diri Ingon niya, lingkod ka diri og mag-atubang ka sa usa ka bangko nga bakante. Ingon niya. Ug unya, uban sa dako nga pagtuo, huna-hunaa nga naa si Kristo naglingkod diri sa imong atubangan. Ug pakikistorya kaniya. Uban sa dako nga pagtuo. Murag makahadlok kung una-hunaon, pero huna-hunaa Jo nga nagsaad ang Ginoo nga ako mag-uban kanimo sa tanang panahon. Huna-hunaa nga mag-ampo ka sa Ginoo uban sa pagpaminaw sa iyaha, sama sa imong pagpaminaw kanako karon. Ug sukad di ato sa diha nga nidagan ang panahon, gisulayan kini ni Jo. Matag-ampo niya, magbutang siya og bangko siyang atubangan. Gi-imagine niya nga giistorya niya si Jesus Christ nga naglingkod diri sa iyang atubangan. Unya, pero ingon niya, maampingon ko nga nagahimo niini. Kay basin og makit-an ko sa akong anak, og maalaan ko niya nga buang nga nakikistorya sa bangko, niya ipadalaon niya ko niya dito sa mental hospital. So tago niya kining ginahilom og matag adlaw iyang gihimo ang pag-ampo sa Ginoo sa susama nga posisyon. Magbutang siya og bangko siyang atubangan og makikistorya siya sa mao nga bangko. Uban sa imagine pag una-huna nga si Kristo naglingkod diha siyang atubangan nga iyang giistorya. So midagan ang panahon nga mao na iyang ginahimo. Tutuod man, na-amaze murag kanang nadala ang mao nga pastor. Natandog ang mao nga pastor sa istorya sa mao nga natandog ang pastor sa istorya sa mao nga masakiton. Og unya gipandungan ni pastor ang masakiton ug nag-ampo siya sa Ginoo. Og giingnan ni pastor una sa milakaw, ingon niya, "Sir,
padayon sa imuhang gihimo. Padayon ang imong gihimo. Nilabay ang duha ka adlaw, miadto ang anak nga babae didto sa o nanawag ang anak nga babae sa pastor ug mingon siya, "Pastor, patay na ang akong papa." So ang response sa pastor, mingon siya, "Kumusta ba ang iyang kamatayon? Malinawon ba ang iyang kamatayon?" Ingon niya, "Yes, pastor, malinawon ang iyang kamatayon." Gani, sa wala pa ko mulakaw, aron maadto dito sa tindahan, iya akong gipatawag o gipasulod ko niya sa kwarto o gipatapat ko niya sa higdaanan. Nagstorya siya og mga corny jokes, and then gikisan ko niya sa ako ang aping, niya, milakaw ko. Pagbalik na ko, patay na ang akong papa. Di na alam ko gikatingad-an, pastor. Niya, kung saan, day, ingon siya kay pag uli na ako, o pagkakita na ako sa akong papa nga namatay, wala naman siya siyang bed. Naa siya sa bangko, nagluhod siya sa bangko, nga man kinaani, nagluhod siya, o iyang gibutang iyang ulo, diri sa iyang bangko. Ha? Namatay siya nga nagluhod, o gibutang niya iyang ulo, diya sa bangko siya nga tubangan. Subot pa sabot, nipahulay siya sa iyang kamatayon, diya sa sabakan sa Ginoo, nga naa siyang atubangan. Tungod kay iyang gi-imagine, na si Jesus naglingkod diri sa tubangan, and then before siya namatay, minaog siya siyang bed, o giluhod siya sa tubangan, o gibutang niya ang ulo sa tubangan, imaginating na si Jesus naglingkod riya. Can you imagine? Ang usa ka tawo nga wala mahibalo, unsaon sa pag-ampo, nakakaton siya sa pag-ampo sa Ginoo, pinagi sa paghunahuna, na si Jesus naa siyang atubangan, o nakikistorya siya niini. Now, gusto na nako nga inyuhang makuha ang punto niini, nga kinahanglan kitang magmainampuon sa Ginoo. Sa diha nga nahimo kang Kristohanon, kinahanglan nimong makikistorya sa Ginoo. Kung buot kang makigsuod sa Ginoo, pakikistorya sa iya. Now, ang ato ang mensahe ni taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita ni ining ginatawag, prayer is central to the life of the church. Kung muhisgot ta o kinabuhi, buot pasabot, gaginhawa. A life. Kung mag-isgot ang life, may kinabuhi. O kining a life, adunay beat. Gaginhawa siya. Now, ang iglesia, di man ninyo, ang iglesia, kung sa daw ang life sa iglesia, ang ginhawa sa iglesia is prayer. Ang heart sa iglesia, para mabuhi ang iglesia, para adunay life ang iglesia, kinahanglan ang prayer. Ang imong kinabuhi o kanang lawas nimo, para mabuhi ka, kinahanglan nimo og life. Buhi na kinabuhi. O kana siya pinaagi sa imuhang kasing-kasing. Kung walay kasing-kasing mupitik diya sa imuhang lawas, patay ka. Ingon usab niya na ang iglesia. Ang pinaka-life sa iglesia is prayer. Una-una ang ato ang thanksgiving. Kamu na nag-ingon nga sobra-sobra atong pagkaon atong panahon na. Ang uban sa inyo wala nakadala kay nakalimtan parang Ria. Pero wala na hubsan. Daghan gyapon o pagkaon. It's because nag-pray mo sa Ginoo, nag-pray ta sa Ginoo. Nga ang Ginoo magalihok ni ini. Wala man siguro yung nagareklamo sa inyo siguro. Tungod kay mauna ang papel sa pag-ampo. O daghan tag mga buluhaton sa iglesia nga nahimong malampuson tungod sa prayer. Now, kung ang prayer is absent sa iglesia, buot pasabot, kani nga iglesia, posible siyang mamatay. Di ba? Way back 2012, nagwali ko about sa prayer gyapon. O kini nga prayer, may tungod na kini sa usa ka kining ginatawag dangerous prayer. Ano mo sa dangerous prayer? About to sa nga sitwasyon sa iglesia. Nahinom duman ako nga kinahanglan iampo nato kini nga iglesia. Duha ka klase nga pag-ampo. Unsa to nga prayer? Church closing ang usa o ang ikaduha, church cleansing. In order to grow na ini nga iglesia, kinahanglan ang church cleansing. But pasabot kung ikaw ang hinungdan nganong dili ni motubo nga iglesia, kuhaon ka sa Ginoo. Balag ibutang ka sa laing simbahan. O kung tanan mao'y hinungdan nganong ang iglesia dili motubo, church closing, siratan sa Ginoo. Pero kaluyan ba ya? Mabaya ta sirat Amot lang sa church cleansing. Mo sinaa siguro. Pero that's the power of prayer. Now, si Pedro hinihigayuna adunay nahitabo sa iyaha. Gibilanggo siya. Gipreso siya sa hinungdan
nga siya nagwali sa maayong nga balita. Sa hinungdan nga nag-evangelism siya, nag-street preaching siya. Ngayon gani ning ato ang street preaching kay dili ta dakpon. Pero sa iyaha nga panahon, nag-street preaching siya o gidakop siya o gitaral ngadto sa hukmanan o gipriso o gikadinahan pinaagi sa paggapos sa iyahang duha ka tiil o duha ka kamot konektado kini nga dili ni siya basta-basta nga prisuhan. Kay ngano man, naaman siya kauban sa prisuhan. For example, rihas nga bakal. Gipasulod siya sa rihas nga bakal, ipaslak siya sa sulod, pero nasa kauban duha, left and right. So may purpose, duha may kauban niya. Kay niyahang isa ka kamot, gikadinahan, gihikot dito sa pikas kamot atong gwardya. Ang iyang pikas tiil, gikadinahan o gihikot sa pikas tiil sa gwardya. The same po sa gihimo sa iyang wala o sa iyang wala nga tiil. Kaysa may makabuhi anak. Kasi makabuhi anak. Unya, gikandaduhan ang rihas nga bakal. Unya, sa gawas nga rihas sa bakal, adunay 16 ka buok gwardya nagbantay sa iya. Murag yung grabe kahinyos ang iyang gihimo nga krimen. Nga magwali raman to siya. Pero inana kahigpit o ginana kalisod ang iyang kahimtang sa diha nga napriso siya. So, niining panahona, ang iglesia na himong hinungdan nganong dunay naitabo kay Pedro nga murag imposible kaayo. Remember, ang church na gipasabot diri ikaw ni. It's a group of believers. It's a group of followers of Jesus Christ. Ang gitawag nga church, dili ning church building. But this is a group of people. Ikaw ni, kita ni. So, kini na mga tao, nag-ampo sila sa Ginoo. Na atong tan-awon. Ato nga tan-awon ang brief summary ni ini. The Jerusalem church is facing a life-threatening crisis. Ano man? Nganong nag-atubang man o hulga sa kinabuhi ang iglesia sa Jerusalem. Tungod kay, sa diha nga si Jesus Christ, nibiya na kanila o bikayab dito sa langit, i-persecute kini sila. Ginagukod kini sila. Dili lang ang 12 or ang 11 ka apostoles or 12 na kay nadugangan mo dito isa. Nga nipuli kay Judas Iscariote. So, di lang kining 12 ang gina-persecute, kundi apil na tong diakono, katong 7 ka deacon, nga diyan gipatay nila si Stephen, og tanan nga followers ni Jesus Christ nining panahona, apil na tong mga babae nga followers ni Jesus Christ, nag-atubang kini sila og hulga sa ilang kinabuhi tungod sa grabe nga paglutos kanila. So sa gihimo nini ng mga tawhana diha sa Jerusalem, nagtapok sila diha sa usa ka dapit, di nagampo sila sa Ginoo. Remember, nisamot ang hulga sa ilahang kinabuhi tungod kay James, nga ilang nabalitaan na si James gipatay, pinaagi sa espada diha sa Jerusalem. Si Santiago, gipatay kini diha sa Jerusalem. Si Santiago, nga isa sa 12 ka disipulo ni Jesus Christ, samtang namastor, nagdumala siya sa iglesia dira sa Jerusalem. Gipersecute siya o gipatay, pinaagi sa espada. Hinungdan nga gidakop usab nila si Pedro kay nakit-an nga nagwali dito sa dalan o gidala dito sa bilangguan hinung nga maoy nga diin gigapos, gipriso o gipabantayan o daghan na mga magbalantay. Now kun imong tan-awon sa ato ang gibasa kanina, imposible kaayo ang sitwasyon ni Pedro. Grabe ka imposible kung siya makaikyas bagyon. Ikaw kuno daw. Siyempre kung mo sulay ka og badbad sa imong kwan, or ngita kag teknik kung saan pagtanggal sa imong pusas, maapil magyud nimo tandog tong kamot spikas. So maibalaan ka na kay gihimong milagro. So imposible kayo kun imong tan-awon. Pero tan-awa. The early church handled desperate situation and persecution with a strong unceasing prayer. Ang ilang desperado, kini na church, kini nga iglesia, nga grupo, pundok sa mga magtotoo, tungod sa ilang nasinati nga desperado, o tungod sa ilang kadesperado, sa ilang kahimtang, tungod sa mga pagsakit nga na kanila, paglutos nga na kanila, sila nahimong kusgan o walay hunong nga nagmainampuon sa Ginoo. Mga challenge sa tua, pag-abot sa mga persecutions gani, dili nimo kinahanglan nga magpadaog sa kadesperado nimo. Kinahanglan nimong maging lig-on og dili mo hunong sa pag-ampo sa Ginoo. Ayaw og hunong hangtod nga walay mahitabo.
ayaw og hunong sa pag-ampo sa Ginoo hangtod nga walay himuon ang Ginoo. Dili kay wala pa'y gihimo ang Ginoo ni undang na ka. Ha? Di sa man riya nagapray sa Ginoo. Ayaw hunong hangtod nga dili na ihatag sa Ginoo. Ayaw og hunong hangtod nga dili ihatag sa Ginoo, ayaw og hunong sa pagpangayo sa Ginoo. Kay kung muhunong ka, ikaw ang makaluluoy. Ha? Kana bitong kana bitong inyong mga asawa abot lang kung nagpagahi-gahi ba nagsugot sa inyo ha. Kung nihunong siguro mo anag pangulitaw siguro, dikit mo maminyo siguro ana. Di ba? Ana man na. Yung pagani ni Tiban ba nag-ingon ana? Pugngan pang baha nung kang gugma. Kay wala bang kamuhunong sa pagpangulitaw anang imong asawa, mo nang nahimo nimong asawa. Kay kung nihunong ka, mayngon ka nga matay, gahi apo na ng bayhanaoy, may pagmangita og lain. Aw lahi pod nimong naminyuan. Ad matay layo apo to ilang balay, kapoy masig balik-balik dito ha, di lang siguro ko. Mupadayon kay kapoy. Nakalas og sinilas. Ha, og binaktas. Ha? Pero tapad ra imong balay saya. Oy problema. Ang problema lang kung sugton ba jud ka. So mo na nga nahimong asawa nimo kay wala makamuhunong. The same pud na diha ako magpray ta sa Ginoo. Ayaw og hunong hangtod nga dili mo response ang Ginoo. Tanawa tong usa ka sambingay. May akong gi-share diri Nga na si amigo. Nga nanuktok sa iyahang balay. O kini nga amigo niya nangayo og pagkaon kay may bisita dito sa iyahang balay. Ug wala siya mahatag nga pagkaon. So nahuna-hunaan niya nga moadto siyang amigo ug mangayo pagkaon tungang gabi. Nanuktok sa dito wala gayud sa abli. Dugay nga gablihan. Pero unsay hinungdan sa unsay hinungdan o unsay reason hinungdan nganong gablihan siya. Ingon sa tagbalay siyang amigo. Ingon niya wala ti ka ablihi kay amigo ta. Kun dili gablihan ka nako kay gikapoy nako nimo ug paminaw nga wa jud ka mohawa diha sa pultahan. Oh. Gablihan siya. Kay umang gid mohawa tong yang amigo. Sige ra magyud tindog to si pangayo bisag siguro nagpapatay mali lang tong naa sa sulod nga wa kadungog kay hagok. Pero kadungog siya nga nay nanuktok og sige ingon, "Bye. Si kuanay mo ning migo bay. Pasudla ko bay kay mangayo ko." Kanon bay kay na ako'y bisita sa balay, wala pagkaon ba, wa ko'y kahatag. Nya patulog-tulog siya. Nya kay samok man kayo, di mo muhawa. Gablihan niya og ginan niya. Bay, wala ti kablihi bay kay amigo ta. Kun dili gablihan ta ka, kay kapoy nako paminaw nimo kay samok kay kada sa gawas. Di ba? Katong usa ka istorya sa byuda. Di ba yung usa ka byuda? Miadto siya sa maghukom. Kini nga maghukom, grabe ka dautan. Dili maayo nga mo tratar sa iyahang mga tao. Dautan siya maghukom. Pero, unsa ingon? Pero ang gihimo sa babae, padayon siyang miadto sa maghukom ug nangayog tabang. Tabangan siya kay gidaog-daog siya. Unsa ingon sa maghukom? Ingon niya, tabangan ko ikaw. Ha? Dili tungod kay naluoy ko nimo. Kay dautan man siya. Dili tungod kay naluoy ko nimo. Kun dili tabangan ko ikaw kay gikapoy nako ug paminaw nimo. Sige ra kag ani sa kuha. Sige ka reklamo. So gintertain siya kay wa man mohunong og samok-samok tong babae nga byuda. So diha sa tuang prayer life, ayaw og hunong sa pag-ampo sa Ginoo hangtod nga walay himuon ang Ginoo. Diha sa imuhang giampo kaniya. Mo ni ang gihimo ni na mga Kristohanon. Sa diha nga nabalitaan nila nga nadakpan si Pedro o gibilanggo. Nagtapok sila dito sa usa ka balay ug nagampo sila sa Ginoo nga maisugon ug walay hunong nga nagampo sa Ginoo. Now, second, the church pray to God constantly. Ang iglesia nag-ampo sa Ginoo nga makanunayon nga nag-ampo ang iglesia sa Ginoo. The word constant, pasabot ani, also has the idea of earnest. Kung mingon tag earnest, sincero. Mo na indikasyon. Pag ikaw kay kanang mapinadayonon ka sa pag-ampo, dili ka mohunong sa pag-ampo, sincero ka sa imuhang gipangayo sa Ginoo. Bidaw sa mga asawa diri kanang dugay nga gisugot ang imo. But Dexter murag kaisa ra man sugod gisugot man dayon sugod Huh? Pero kanang gipa ugat-ugatan pa gyud og dagtaas na mga kapanahunan. Unsa man gyud hinungdan nganong gisugot nimo after how many months, year baka? Tungod ani. Pag siguro imong na-realize nga dugay man kaayo wa gid mohunong. Bisag bagyo mo baha. Bisag mo niagian nami o kining nagian nami o bagyong Pablo. Wa man gyapon mo undang lusot man gyapon sa balay.
Ha? Then na-prove nimo, sincero siya sa iyang tuyo nako. Muna ang pinaka hinungdan ra nganong nilahutay siya. Ug ikaw pod nga lalaki, nganong nilahutay ka, wa ka mohunong kay sincero ka sa imuhang gugma sa iya. The same pod na sa gihimo niini na mga tawhanan, niini na mga Kristohanon. Nagpadayon sila sa pag-ampo nga sincero diha sa ilang pangamuyo sa Ginoo. O na kung muhunong gani ka sa imong giampo sa Ginoo, nagpasabot na nga taphaw ang imong gipangayo. Pwede ra nga dili ihatag, pwede ra pod nga ihatag. Nagpasabot lang na nga dili ka sincero pod nga tubagon sa Ginoo. Nagpasabot lang na nga maduha-duhaon ka. Kanga kuana murag isa ka semana naman kung inampo ani murag wala man din hasu kung padayag ampo ani. Pagkatalawan nimo, pagka din nimo pagka gamay sa imong pailog. Ang uban gani mag-ampo sa Ginoo pila ka tuig pa. Una ihatag. Si Hana, every year moadto siya sa templo, every time sa kini pangilin sa pagsaylo. Moadto siya sa templo ni Eli, mag-pray sa Ginoo nga pangayuan siyang anak. Dugay na nakaanak na lang tong asawa ni katong asawa banan niya nakaanak na lang siya sa pikas niyang asawa og 5 ka buok niya siya wapay anak. Pila ka tuig na sa atong nilabay, 5 ka anak na. Tong asawa sa iyang nabanan niya nga si Eliakim. Ato yung anak, 5 ka buok dito sa iyang asawa nga si Bilhal. Kasakay na si asawa. 5 na yung anak. Adto. Samantalang siya, wala pa siya anak. That's why nag-balik-balik siya matagtuig sa templo. Mato siya sa pangilin, sa pagsaylo, mag-ampo sa templo. Hantod may abot yun ang adlaw panahon nga nabuntis siya. Sa panganak niya, si Samuel. Oh, ikaw mag-ampo lang ka og 2 ka semana, 1 ka semana muhunong na kakaywalay tubag ang Ginoo. Dili na. Tanawa ang isa pa ni. Ang uban na mga tanawa kini na mga tao. Although kini nga sitwasyon nila kay murag urgent ni siya. Dili kinahanglan og pila ka tuig ginampuay kay urgent kay si Pedro basin pwede nga basin i-persecute patyon. Kay mo ni may tabo. Pag magwali ka sa pulo sa Ginoo patyon ka. Mo nagidakop nila si Pedro kay tingali pagkaugma karalon sa ugmanan aron patyon. So sa gihimo nila, posibility buok gabi ini sila. Kasi makakaya na ini. Ano mag-ampo bitaw ng overnight prayer? Prayer lang overnight? Sa una sa bukid pako. Nami overnight sa church, perminti overnight prayer. Of course with coffee, gamay nga break para mangapi. Pero overnight prayer siya from 8 o'clock in the evening to 5 o'clock in the morning. Tibok gabi iga-pray. Usahay na di ka lahutay, na makatulog pagka alas 3, alas 2, pero naagi uban na mo lahutay, mag-ampo, hangtod pagka-upma. Imagine, di mo na. Kita dari isa sa hinungdan siguro, nga di ta mapilog prayer meeting, kay dugay ko mo ampo. Dugay ko mahuman sa kong ampo. Pero wala ka masayod. Naggrabe mo lihok ang Ginoo diha sa mga pag-ampo. Kay kun, pasalamat mo, dili Koreano inyong pastor dari Kay kung Koreano pa ko, sa kagabi ita mag-inampuay, matag Miyerkules. Kaya na ang Korean mag-ampo. Tibuok adlaw na mag-ampo. Panahon silang pag-ampo. Kita dari mugahin lang ta og 6 sa gabi muli ta either 7:30 or alas 8 pinakadugay. Mubo na apil na ang pagpasalamat apil na ang kanta dara usahay mas taas pa ang pagpasalamat. Sabi atong muna pa to sa tihilin sa una. Grabe to pasalamat sa tihilin. Usahay mabot og 20 minutos. Nya kung i-total nimo among pagpasalamat tanan, maabot og 30 to 40 minutos. Namingon ta nga dugay man kay na. Ampo bagid nako. Mga 20 minutos siguro. Sa dugay kay ampo pastor 20 minutos. Samo tag Korean, tag upat ka oras. Matay. Kasi kung Korean siguro yung pastor dari na matistingan nyo kay isa. Matay sunod Miyerkules, ako na lang siguro isa. Kay maingon na ang tagan nyo, matay dugay kay ampo atong Korean nga pastor. Isa upat ka oras. Kutoy na akong tiyan. Di sa kumo aturon niya kasi nabot ang uban puday mo puday hunahuna. Okay man pastor, di sa kumadto. Pastor ay isa diri ang Koreano. Pero dili nato ni siya baliwalaon. Tungod kay grabe ang milagro nga gihimo sa Ginoo aning panahona. Literally the word pictures someone stretching out all they can for something. So grabe ang
earnestly sa ilahang prayer. O grabe gyud kamakanunayon. The church has no weapons against the forces nagihanay batok ni ini. But their only resource is to depend on God to make His will known. Kaya kini na mga Kristohanon, wala man ni sila armas. Kini mga nagtigom na mga Kristohanon, ni atong panahon na, samtang napriso si Pedro, wala ni sila armas, wala ni sila pusil, wala ni sila sundang, espada, wala ni sila pintik, o sabang bisang unsa nga hinagiban. That's why ang ilahang bugtong hinagiban ni ini, mao ang pagdepende diya sa Ginoo. Pinaagi sa pagkamalahutayon diya sa pagampo sa Ginoo. With the hope that Peter will be rescued and the church saved. Ano man? Kinahanglan, nagamaisugon niya sa pagampo sa Ginoo, malahutayon sa pagampo sa Ginoo, nga luwason si Pedro, kaya ng iglesia maluwas. Kaya grabe man si Pedro, ka-depender sa church. Kaisog aning Pedro muwali, way ko kahadlok o kalisang ni siya muwali. So kung kinahanglan siyang makabuhi, para maluwas ng mga tawhana, dili mahimong mahilabtan sa mga sundalo sa Roma niatong panahon na. Now, when the church was established in Acts, they continued daily in prayer. Tanawa? Adlaw-adlaw sila nagaampo sa Ginoo. So kung kita ni, murag, di kita makaapil ani. Labi nag-adlaw-adlaw. Kaya di man ta mahugtag rason. Pero ang Muslim ba ya? Adlaw-adlaw ba ya? Siguro na sila gaampo. Di bang ka? Adlaw-adlaw mo tingog na ilang kuwan sa ubos. May usa ka Muslim ipangutanan ako. Ako, Brad. Kanang nagampo pud ka, Brad. Nagtingog ka ng trompa diya sa ubos. Atong Muslim. Oh, man sa kabalo ka pastor ko sa Brad. Ga-pray ko pero na may uban di pud gaampo. Ano siya? Ang nakanindot sila sa ila kay nagtingog sa trompa, pwede na dito sila matug simbahan. Dara sila sa ilang balay. Sa may lang himuon, magluhod, maghapa. Unya, para 10 minutos, may suna. Taga-adlaw. Mas may ibang Muslim sa tuwa. Gabi pa sila kamay ng puon sa ilahang ala. Kita ani nga nagtuota sa tinuod nga Dios. Tay bisag Miyerkules di tamuan kay layo kapoy. Ha? Now, tanawa, Herod had his soldiers and his prisons, but the church had the power of prayer. Can you imagine? Sa prisuhan, naa ang mga sundalo ni Herodes. Ang iglesia walay bisan unsa nga nagiban. The only they have is the power of prayer. Psst, psst. Walion tamaron. When the church was established in Acts, they continued daily in prayer. Peter was therefore kept in prison, but the church was free to pray. Si Pedro lang ang nabilanggo. Pero ang iglesia, wala mabilanggo. Free sila. Aduna sila'y kagawasan nga mag-ampo sa Ginoo. Now, God made church and working through impossible situation in the lives of His people. Kasi naitabo, when the church continue to pray, continue in their prayer, kasi naitabo, the chains, the guards, the prison doors, and meant nothing to God and His appointed messengers, Peter was instantly set free. Una-huna, sa diha nga nag-ampo kini ng mga Kristohanon diha sa usa ka balay. Ang Ginoo naglihok, nagpakita sa iyang mga kaibulungan ng mga buhat. Kung saan nitabo, ang kadina sa tiil, kadina sa kamot, nabugto. Kung saan nitabo, ang pultahan na abli. Pasahon na to, para nindot man isang nga istorya. Sa gabi dayon, ng pagpatubang ni Herodes, sa gabi, sa dayo ng pagpaatubang ni Herodes kang Pedro, si Pedro ngaging gigaid og duha ka kadina, natulog taliwala sa duha ka sundalo og sa tubangan sa pultahan dihay mga bantay nga nagbantay sa bilangguan. Unya may mitungha nga usa ka anghel sa Ginoo og midan-ag ang usa ka kahayag sulod sa bilangguan. Og si Pedro iyang gipikpik sa kilid og iyang gipukaw nga nag-ingon, "Bangon ug pagdali." Ug ang mga kadina natangtang gikan sa mga kamot ni Pedro. Ug ang anghel mingon kaniya, "Hugti ang imong bakos ug isulob ang imong mga sandalyas." Ug gibuhat niya kini. Unya siya mingon kaniya, "Pagkupo ug sunod kanako." Ug si Pedro migula ug misunod kaniya ug wala siya mahibalo nga tinuod kadtong gibuhat sa anghel. Apan naghunahuna nga nakakita siya og usa ka panan-awon.
Sa nakaagi na sila sa una o sa ikaduhang bantay, miabot sila sa ganghaan nga puthaw, nga padulong sa syudad. Naabli kini, nga iyahara alang kanila, o sila migula og miagi sa usa lamang kadalan, o unya kalit ang anghel mibiya kaniya. O sa nakamatngon na si Pedro, siya miingon, karon nasuta ko na, nga ang Ginoo tinuod gayod nga nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa kamot ni Herodes o gikan sa tanang gipaabot sa mga Hudiyo. Can you imagine? Naasa sa prisuhan, natulog siya dito nga ginapos uban sa duha ka gwardiya, samantalang iyang mga kauban ng mga Kristohanon tuwa dito sa balay nagampo sa Ginoo. Ug unya sa tungang gabi may anghel nga miabot. Gipikpik siya ug gipukaw ug ingnan siya bangon. Ha? Pagbangon niya natangtang mga kadina. Ug unya naabli ang pultahan. Ingon niya, bukuta pa ko sa o hugti ang imong bakos nya isulod tong kapan nimo isulod nya sunod kanako samtang galakaw sila agi sa pultahan nga naabli ikaduha pultahan naabli gilabyan nila ang mga gwardiya nga wa gid basayon sa ilaha nga nakagawas dai sila pag-abot nila pagawas sila sa bilangguan o paggawas sila dito sa syudad padulong na sila pagawas sa ganghaan sa mga syudad naabli tong dako kayong gates sa syudad. Di ba kanang syudad sa unang panahon, even sa panahon sa kanang mga salida nga Troy, Alexander, na sila mga taga sa paril, may gate. Kanha ang gipasabot nga na-open ug unya nigawas silang duha ug unya nahanaw ang anghel. Can you imagine? Imposible kayo to nga si Pedro, even gani si Pedro nagingon siya nga damgo lang to, pananaw lang to. And then he realized sa diha nga naa sa sagawas kay tinuod itong nahitabo niya. Kay naa naman sa sagawas. Oh. To make the story short, may uli isa dito siya sa balay. Di nagtigo mga Kristohanon. Muna yung gihimo. Yan sang nitabo. Sa diha nga, nanuktok siya, minaog ang usa sa mga babae nga follower ni Jesus Christ. Si Kana ba na? Naog siya o gilili niya. Kita niya si Pedro ba na? Wala niya ablihin. Muna yung gihimo. May dagan sa balik sa taas, mingon siya, mga kaigsunan. Si Pedro nasa ubos, nasa pultahan, nanuktok. Ingon tong mga tao sa taas, ingon sa binuang man imong giingon, naman sa bilangguan. Ingon na nakalagay si Pedro nasa ubos. Ingon niya basig iya tong anghel na adra. So, yung sa dili si Pedro gyud. So may gawa sila umiadto sa ubos o giablihan. Si Pedro gidi ay. Naibulong sila. Ano nakagawa si Pedro nga naman sa bilangguan? Naman sa gihimo sa kay ni Herodes. Nag-usisa siya. Anong nakabuhi man si Pedro? Ha? Giusisa niya kung giyon sa pag-agi asa kinsa nagpagawa sa iya. And then kay wala may nakita nga hinungdan. So sa gihimo ni Herodes, gi-order niya nga patyon ang tanang gwardiya ni atong gabi una nga nagbantay kang Pedro. Sumao tay punishment nila kay nakagawa si Pedro. Patay tong gwardiya nga nagbantay dito sa bilangguan ni atong panahon na. Naun sa hinungdan, nganong nakabuhi si Pedro? Prayer. Mao na nga dili nato yanu-yanuhon ning pag-ampo. No usahay kita na mga Kristohanon, murag okay na lang sa to. Di sa kumapil ron o di sa kumampo ron, okay lang. Ha? Mag-ampo ta sa Ginoo. Kapoy man tuod ang mag-ampo sa Ginoo. But kini siya is sa ako nagikaingon life, kinabuhi. Kinabuhi di lang sa tuwa, ingon na Kristohanon kun dili kinabuhi pud diri sa atong church. Dagantag mga activities, dagantag mga buluhaton nga kinahanglan nato ang life. O ang prayer may kinahanglan. And lastly, little faith can accomplish great things if it is placed in the great God. Bisan gamay imong pagtuo kaya ni siya maka-accomplish og mga dagko na mga butang kun imo kining ipahimutang diha sa dako nga Ginoo. O sa ingon ni Jesus sa liso sa mustasa. Ingon niya kung aduna kay pagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa. Balo mo liso sa mustasa? Ang mustasa usa ka dako nga kahoy. Pero diba, kung natin sabton, kung dako nga kahoy, dako po ang liso. For example, mangga. Liso ana, dagko. Pero kining liso sa mustasa, gamay siya kaayo, gamay pa sa munggos. Pero pag mutubo siya, usa ka sa kadako nga kahoy. So ingon ni Jesus Christ, kung ikaw adunay pagtuo, nga sama ka gamay sa liso sa mustasa, pwede nimo manduan ang bukid nga mubalhin sa iyang nahimutangan. Imagine mo na, grabe ang mahimo sa pag-ampo bisan unsa kagamay. Muna ingon riya, bisag gamay imong prayer, mahimo na siyang dako kung imo kanang ipahimutang sa dako nimo nga Dios. We take advantage of that open gate through prayer. Tanawa in Matthew chapter 18 verse 18 to 20. Take this most seriously.
Seryosuha kini. Seryosuha. Pasahon na to sa Bisaya. Seryosuha ang kahulugan ni ini. Ingon sa 18, ingon dria, sapagkat tinuod sultihan ko kamo, nga bisan unsay inyong bugkoson dinhi sa yuta, dito sa langit ilhon kini nga binugkos, ug bisan unsay inyong luagan dinhi sa yuta, dito sa langit ilhon kini nga linuagan. Ug sultihan ko kamo usab, nga kun ang duha kaninyo mag-uyon dinhi sa yuta, may tungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon, alang kanila buhaton kini sa akong amahan nga anaa sa langit. Kay diin may duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Pagka lami hunahunahon, nga sa diha nga kita mag-ampo sa Ginoo, managtapok o mag-ampo sa Ginoo, dili gayod imposible na tubagon ta sa Ginoo. Ang Ginoo mamati ka nato. Kay kung say ato ang giila diri sa yuta, ilhon kini dito sa Ginoo nato sa langit. So sigurado kita nga kung kita magkahiusa sa pag-ampo, paminawon o dunggon kita sa Ginoo.